Kamarites! Nalingaw lang ko sa bang. Hani ba ginaaga ang baklanizing tubus or Jai, Venus, Durasmut, basta Jai tubus ba? So, pag gina pa ako mamaligya, tapos may araw do like medyo kaluyan, subong hapon, may mga customer. Medyo ka estudyante. Ate, may dice ka mo? Naisip itong dice and snake and ladder. Siguro kami dice, day. Kami stocks na. Subong may araw ko, customer. Nakaservisan, nagbaba. Miss, may jay ka mo, miss. Bago lang itsura ko. Tapos garok ko kakadlaw. Tapos I explained to them that earlier, I have a customer. And then they asked me if we have jay. Jay, galito, hindi dice. Igutom lang ibasi ko. Pero magkaray man god. Jay, jays. Jay, jays. Amot lang. Wala ka mo da.